नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँ आज एक न्यूज वीडियो को। आज हूँ 6 नवेम्बर गुरुवार 2025। तेबे चलतु आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। महिला को नगद टंका सहायता योजना राज्य उपर बढ़ुची आर्थिक चाप रिपोर्ट। अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणीर महिला मानू सशक्त करने लक्ष्य विभिन्न राज्य में आरंभ होता शर्तमुक्त नगद ट्रांसफर योजना राज्यगुड़िक आर्थिक चाप बढ़ाऊँगी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्चर एक रिपोर्ट रे यही तथ्य प्रकाश पाई। रिपोर्ट अनुसार महिला मानक पई यही योजना कार्यकारी करुथिबा राज्यर संख्या 2022 रु 2023 रे मात्र 2टी थिबा बेले 2025 रु 2026 बेलू यह 12 को वृद्धि पाई। 2025 रु 2026 बजेट अटकल अनुसार यही महिला केंद्रित कार्यक्रम राज्यगुड़िक मिलित भाव में 1.68 लाख कोटी टंका खर्च करेंगे बोली आशा करा जाउछ, जहाँ भारतर मोट डीजीपी 0.5% सह समान। एहीपरि योजना कार्यकारी करुथिबा 12टी राज्य मध्यरु 6टी राज्य 2025 रु 2026 पर राजस्व नियंट आकलन करिसेंती। रिपोर्ट रे कहा जायछि जे एही नगद ट्रांसफर व्यय को बाद दिया गले अनेक राज्यर आर्थिक सूचकांक रे उन्नति देखा जाउछि। उदाहरण स्वरूप कर्नाटक जेउठारे राजस्व बलकार 0.3% आकलन करा जायथिला, तेबे महिला केंद्रिक योजना रे व्यय को हिसाब को नेले ताहा राजस्व नियंट को परिवर्तित हेबो। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। नवेम्बर 7 रे नुआपड़ा गस्त करिवे नवीन पट्टनायक। बीजेडी सभापति एवं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक नवेम्बर 7 रे नुआपड़ा गस्त करने नहीं घोषणा करिसेंती। एहा सह कमना साधारण सभा नुआपड़ावासी विपुल प्रतिक्रिया एवं विपुल अंशग्रहण पाई हृदयर सहित कृतज्ञता प्रकाश करिसेंती। आज एक वीडियो वार्तारे नवीन पट्टनायक नुआपड़ार लोकमानंकु जुहार कही तांकर हार्दिक शुभेच्छा जणाइछंती एवं तांकर संप्रति कामना गस्त समय रे सेमाने देखैथिबा निरंतर स्नेह एवं समर्थन पाई सेमानंकु धन्यवाद जणाइछंती। एहा सह घोषणा करिसेंती जे से नवेम्बर 7 तारिख रे नुआपड़ा एवं खरियार रोड गस्त करी लोकों को पुणी थरे भेटिबे, सेमानंक सहित आलोचना करिवे एवं सेमानंक आशीर्वाद नेबे। एठारे उल्लेखनीय जे बीजेडी सभापति नवेम्बर 3 तारिख रे नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली रे कमना गस्त करथिले एवं तांको दलर प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरियांक पाई भोट मागिबा समय रे एक साधारण सभा को संबोधित करथिले। नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली रो उपनिर्वाचन नवेम्बर 11 रे अनुष्ठित हेबो एवं फलाफल नवेम्बर 14 रे घोषणा करा जिवो। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। चाषींक पई आसिला खुशी खबर। क्विंटाल पिछा मिलिबो 3169 टंका। चाषींक पई आसिला खुशी खबर। चलित वर्ष खरीफ ऋतु रे धान क्विंटाल पिछा 69 टंका वृद्धि कले राज्य सरकार। वर्धित एमएसपी अनुଯାयी चाषी को अधिक 69 टंका देवे सरकार। एणिकी क्विंटाल पिछा 3100 बदल में 3169 टंका देवे राज्य सरकार। ग्रेड ए धान क्विंटाल पिछा 3199 टंका मिलिबो। एने खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। केंद्र सरकार क्विंटाल पिछा वर्धित एमएसपी 2369 टंका स्थिर करथिबा बेले राज्य सरकार क्विंटाल पिछा 800 टंकार इनपुट सब्सिडी देई क्विंटाल पिछा 3169 टंका करिछि। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। आरंभ होईगला शीत। राज्य में कमिब तापमात्रा बढ़िब शीत। आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में शीतर प्रकोप बढ़िबा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 7 दिन राज्य में पाग सुखिला रहिबो। एहा सह उभय दिन और राति तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री ह्रास पाइब। एथिपाई राज्य में शीतर प्रभाव बढ़िब। एहा सह राज्य किछि किछि अंचल रे घन कुहुड़ी मध्य देखादेब। कोरापुट रे घन कुहुड़ी देखा जाइथिबा बेले राउरकेला रे हालुका कुहुड़ी देखा मिली। आसंता 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा बढ़िब। सेही भली राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 12.5 डिग्री सेल्सियस सह फुलबाणी राज्यर सबुठारु ठंडा अंचल बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जायछि। तेणुकरी आपण माने दयाकरी सतर्क रुहंतु। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। नुआपड़ा जीवे मुख्यमंत्री। आसंता काली नुआपड़ा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रचार कार्यक्रम रही। एही परिप्रेक्षी मुख्यमंत्री कमनारे रोड शो करिवे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य एही प्रचार रे शामिल हेबे। परे पंचमपुर रे साधारण एक सभा करिवे विष्णुदेव। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर।
ଆମେରିକା ପରେ ଏବେ ଚୀନ ହ୍ରାସ କଲା ଶୁଳ୍କ। ଶେଷ ହେଲା କି ୟୁଏସ୍ ଚାଇନା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ 24% ଶୁଳ୍କ ହଟାଇଲା ଚୀନ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା ଚୀନ ଉପରୁ 10% ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏବେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେରିକାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଅଛି। ଚୀନ ବୁଧବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ ସେ ଚୀନକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏହାର 24% ଶୁଳ୍କକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଫ୍ରିଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବି କମିଯିବ। ତଥାପି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ତାପମାତ୍ରା ଏପରି ଭାବରେ ସେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ପଚି ନଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ମଡେଲ କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣାରେ ଦେଇଛନ୍ତି 22 ଥର ମତଦାନ। କେତେବେଳେ ସୀମା ନାଁରେ ତ କେତେବେଳେ ସୁଇଟି ନାଁରେ। ଏଭଳି ଭୋଟ ଚୋରିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ମଡେଲଙ୍କ ନାମ ଥିବାର ଦାବି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 240 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟିକିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରାଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନିୟମ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତହସିଲଦାର ନିଜର କୁମାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ଏସ୍ଆଇ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ବିଭୁ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣା, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୃତିବାସ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ। କ୍ଷୋଭ କଲେ ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ, କହିଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଣିକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପାଣିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି ଭାରତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତିସଂଘର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଣିକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ଓଡ଼ିଆ।